Hallo zusammen, ich heiße Alex, habe hier eine Waschmaschinentrommel und die möchte ich jetzt umbauen zu einem Grill und einer Feuerstelle. Schauen wir mal, ob es mir gelingt. Starten wir einfach. Привет всем, меня зовут Александр, у меня здесь аппарат от стиральной машины. Я хочу его сейчас переделать, перестроить на гриль. Посмотрим, получится, не получится. Стартанем.
So, Waschmaschinentrommel habe ich umgebaut. Jetzt ist natürlich interessant zu probieren. Tun wir ein bisschen Fleisch vorbereiten. Так, бочку от стиральной машинки я перестроил. Теперь попробуем, подготовим мясо чуть-чуть.